Aku tak jauh mana sudah mati abis saya nanti habis itu belum mana sudah mati. Boleh itu le. Dini mana pun. Ayah dasan tiada orang. Tuara kon di dinai. Dia kerja tu ada di rumah na. Aku tak asal sahaja. Tiada sih boy. Tiga tu tiada sih na. Tuara tiada mari dinai. Berarti keras kalau dini ki? Oh boy. Baik keras mati anak tu baik karan sudah mana je kudu tu baik halia. Sebenarnya tiada fund ya. Dah tiada bayi. Semua juga bayi. Saya na baik dene saya na. Dili balari. Goli bawa net semua cakap tu. Tiada negara mana baik. Tiada negara. Baik tiada makalah ada baik. Assalamualaikum. Mana tu beli? Oh भाई तुम्हारा की गौरव दे रहे भाई राजा तू बहुत सत्य वाला जो वाला बेरी का मतलब भाई दूंगा क्या होता भाई नहीं केंगुरी टी हमारे आए थे 2-3 गेम खेलाई दिन तो ना टी आटोना है तुम्हारा इवन मार टी फॉर्मूले और ती केंगुरी खेला दिन केंगुरी मानी टी हमें बहुत दिन आरका गुरुशी का जाना भाई बात तो किसी की तो मना होता ना भाई या गौरव गुरुशी का केंगुरी भाई का इंगला ये भाई इन्हें मतलब इवन Karishat di rumah dulu je putore pandai tike bore solusi tike bore आज यहाँ दुआ दे रहा है लेमा पंद्रह टिक्का मुझे डाउनलोड तो करना था ना मैंने मरका को डाउनलोड हम तो कर दी ची कहना भाई एडे मरका को खेंगरी डाउनलोड कर दिया गन किसी के जाना भाई एडे आई डाउनलोड करना था नहीं तो मरका को खेंगरी कर दी सेटिंग कर जाना अब तो नेट दिखला हो भाई तू गूगल से स्टोर कर लिया अरे तू भाई तू नेट कर ले बा लोई बाद है क्या बोरी बा बोरी बाद है चला बाद ओ बाजी बता आसान कला मुझे बेसी कला मीन हिंदी कला बेसी टिया हो भाई बम्मा बात तो आप सॉरी ना एक गुरा यहाँ तो कहाँ से आ जाएगी बस जा दुआ जो ना अच्छा भाई जो ना अस्सलामुअलैकुम बद्दा वेकेशन नंबर दिनी तो यार ठियापुर दिशा ना ठियापुर दिले लास्ट नंबर दियास जो आई এখন যাইমা ঠিক আছে বদ্দা লাস্ট নম্বর আসছে ঠিক আছে আই যাই দই নাই তার যাই भाई बता तुम क्या दिस भाई ना भाई अच्छा तेरे लास्ट नंबर भैया लास्ट नंबर हो भाई 3946 अच्छा ठीक है दाखला दिया ठीक है भाई आज ये हम दे तो दी वानस बिरत नहीं ले रहा जो हो सुर भाई क्या गिना ला जाइना ठीक है भाई जाइते ले बस वही बस वारड होते फंदे ते वीडियो दिले दे वानस बिरत नहीं नाचिने तो भाई क्या रिसी बजिया या क्या हैं के दिया हो दना की तोरा भी है मार दिया हो भाई क्या गिन हैं के दिया और भाई मार्केट से वाला हो सुर बिना उड़ू भाई अच्छा हैं के दिया हो दनी की तो लगा और बोया ना अच्छा भाई तो लो ना भाई दोना नहीं मार्केट से वाला तोरा फंदा दिया हल्ला फंदे ते भाई चले तुम ठिया बजे से नहीं पहले भाई क्या देगा ती अगर तू जिधर वानस बिरत मगे ओ बात तो बतौनो दे भाई ओ बात तो बजे तो ना मोरे बदे टिया दे तो टिया तो भाई तुम्हें मुकेश मत टिया दो की मुकेश तो दी उन तो गया था लो बिजा न वो मार लो दे या तुम्हारा की करा बोलते तुम्हारे बाहर को और किसी को ना गए ठीक है सर बद्दा टिया भाई या ठीक है सही आ रहा क्या भाई आ रहा ये ना भाई तुम्हारा अच्छा ये ले चले भाई आ रही बम्मा तो मार दे आड़ी बम्मा दिया चले चले दरा दरा मोबाइल बेलो या बम्मा मार दो वानस बेटा आ रहा आईडी में मार दो
और भाई ने कौन क्या तो निकल न होय ना डॉन भाई ते यार इ मलेशिया तो यदि टिया तो आ ये तो वानस बड़ा बड़ी होला इ थोड़ी गरज में खवेले मतिन मारिबो आरे अल्लाह को निकल न होय ना भाई ঠিক আছে ভাই চলে যাও না जाए ना चले ठीक है भाई अस्सलाम वालेकुम আরে क्या तो जमा कर गया मत गुलो समय एडे बात ही बेশি সুন্দর সুন্দর মাল দে বলে আর ও গুলো সময় না कैसल भाई की करे तो भाई ओ भाई डोलित दिया डॉलर माटी तो है ना डोला मत बैठिया ना भैया भाई एनु गुमा पर के वास दिबत गलो ना भाई हम बिजिटी आ भाई कार जो तो वेरी जकुट टुडे भाई इतरा बिजिटी अकल भाई अरे हो जॉइन दे इबत गलो का तल गुल्ली ओ क्या ला मारो बे ओ एलन ना दिला एलन मरिया दिनिगे क्या ना बे नॉलन मारो भाई नॉलन केंगुर मार दा है ना तोरे एंगुर दीबा दे एंगुर नॉलन मारिबा ओबे मोटिया करके तो बा मार ना तू नडरे मारो उसके मारो फाइबा डॉलर कल्ला 10 टे इधर 8 टे बुरीबा ओ भाई गो भैया वाओ हम या दिया उधर के दिया भाई नारायण आरा उधर दिया ओ पास रे और बड़ा तू बाला दिया मारो होना सुना दिन जाबे दिन आबे भाई 1000 टे दिया मारो भाई 1000 टे हम बगुन दिवला बेटे मारियो ने भाई लाख लो होता लाख मैक्सिमम दो ओ भाई ना दे रे भाई उफ क्या तो बेकी जो मरे दला गरम तो बेसी मारा मारी बो एंड बहुत देथिया दीदी थिया भाई केंग इतना मला पहला की करियो भाई भाई तू तो तैयारी की मत 10 लाख भाई बे जाएंगे ओ भाई तू चले भाई कहना भाई ओ भाई थियो नो ओ भाई बड़ा भाई तोरा तो तुबे की ओ भाई यार भाई होरती दे भाई होने की तू टेंशन का जरा इबा बोल दो ना ये बोल क्या वो वारत बेटा मा होते लाउला पहले दहते के जन्म दहते होने के बारे में भाई टेंशन का जरा ओखनो बो हां इबा बाना दो चल साइन चल भाई क्या दे चलो मुके चला कॉल दो दिखम ना कॉल दो हेलो सफेद भाई ऑन हड़े আতে ভাই क्या होला लपा दी क्या दी क्या लगा दे भाई यार रात 10 बजे लगा दिया আতে ভাই কেন দি भाई क्या होगा आते डर आंटी का ना হ্যাঁ फिर वो दिया फिर दूर ना ले तू लगा ना খালি লাগবো হবে হ্যালো করে দিবি ठीक है फिर आप ही आए तो हम कर दिया रहियो बैठ इन भाई ना खोई ना हो ऐसे से कह रहे हैं बन्ने अभी कावरी गया लगता है दीदी लगता है वो दो है लेके दीदी है ना আর কেন রাখি কেকে জমি তারে হকান দি হারনো জমি লেনদেন করা পড় দি তে হালে হার ভিতর হবে আয়ে দুনিয়ে জি ভাই ধরো আচ্ছা কই হওয়ান দিতাম দর্শন দিলো ভাই আর দর্শন দাও না কেন করিবা দর্শন দাও না তো বাকি দিনা জিনিস তো আরো দিও আজ জামাই সেটা রাখি নিয়ে তাই আর বাসা হাল্লা ঠিক না তুমি বইবে বন্ধ দিবি ঘরকে বেশি করবা লাগবে তাই আর ঠিক হাল্লা না যা করিব भाई आको तो जैसा इबा आर बेस्ट फ्रेंड इबा इन यान बना दी इबा गो निशाना दी गया उन्हें क्या नको भाई ठीक है अरे भाई तू आर বিজে ভাই হনে কি না জানা না একটা মেহমানি আর বেসন দে তো লাকি করি ঠিক আছে হনে কি না জানো তুমি আদি ওয়াসা তো সেন্ড করে দাও আই তো তোমার দিচ্ছি জি ও ওয়ালা করে দিও দেবো এই ওয়ালা দি বাড়ি আই তোমার দি দাও আচ্ছা না আমরা বড় আসছি কি এই বাড়ি আচ্ছা সেটা দিদি তোর তুমি রাখো না বাস রাখো না ভাই ঠিক আছে মোর ঘর মে বড় বড় বুঝ ভাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো জি ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই যতটা দিদি তোমার টেনশন আছে ঠিক আছে ভাই আরে তুমি তো যতটা হাল্লা হাম কাজ না क्या बोलियो भाई हटो भाई बोल भाई भाई अरे मत मारे ना भाई ओ तो मारतम आज जाबी मन लागे ना अवश्य हम अगर रिकवर करा रो टेगा ओ भाई अंदर तुम गरज ना भाई
জায়গা এর মাটি আনো তুই আর ফুসকারা টাকা দিয়ে ফুসকারা টাকা হাঁটে থাকি এদিকে যাবো এদিকে যাই মাঝে মধ্যে উপরে যাই সারা দিনে করোনা ঠিক আছে ভাই ও ভাই ও মাদবা কারণ ছোট আছে মাদবা বড় করছে না পারে চালা গাড়ি বাইন টেনশন না বুঝো এত ভাই 8000 আছে যাইবো হতে আইবো ভাই আর ভাই 8000 আছে রে এদো রিকভার করতে না চাই ভাই দশনে রিকভার করে আনো সব মার গেছে আর তোমার সমস্যা ও ভাই মুতুন দে ফরাই ইবন মধ্যে ও পাতে বুঝি তো না লাইন টিয়ারি করে পাছে মারে ঠিক আছে ওকে চাইতে যারগো ভাই ও ভাই কেন ওদলা কেন ভাই তোমার চাইতে আবার যারগো ও ভাই তো ওকে আর হতে আছে দে তুমি যারগো তো ভাই আসো তো ঠিক আছে দে মারো আমাকে দিব মারো মারি না ভাই কি টিয়াউনো পুরো গলা বানি তো ও বেচার কে জানো না ও ভাই পুরো ও ভাই দেশে শোন ও ভাই আমার শান্তি দেখি মনে দিতে জানবো ও ভাই দেশে আই দিন তো হাড় মারলাম রে ও ভাই ও আল্লাহ হাদ কোন না লাগার কিছু সঙ্গীতাং আর দেখে দিলে বহুত বড় দেখে দিলে যা করব হ্যাঁ হড় যাইতা ও আল্লাহ হড় বাইরে কি হচ্ছে কে রে ও ভাই বিষয় না যা ভাই বিষয় না ভিডিও পোস্ট দে ও ভাই কেন রে তো নুড়ো কেন ও ভাই ওয়ানাস গুলো টাইম আর यार তো বেগে হারে ফেলে আই সন্ধ্যা হারে ফেলে আই তো টিয়া দিন আছে বেগে হারে ফেলে আই লা ডাইরেক্ট কোরা তা হড় দাই মিয়ান মুরা গলা ঘুরি না তে 200 মিনিট ভাই ওয়ানাস বেট খেলা দে ফকির হয়ে যাবে তো মানুষ জোয়া খেলে অন কিন্তু আংরে তুমি ঠিক না ও ভাই ন দেখিলিও লালসি মাঝি কেঙ্গুরি ভাই এটা সো আরা বলো আমাদের বহুত দিকে মানুষ তো আঙ্গার মানুষ আছে গরিব মানুষ আছে এদের একালা একালা ফকির হইরে বেরি সোনা মার দিয়ে ফেলা গত জমিটি আমজা আছে মা বাবা লহ যদি আনে বেরিরে মানি আনে আমি বাজে ফকির হয়ে যাবে আজে তাহলে নিজের গুণ নিজে কি ফর যাবে অসম্ভ ফর যাবে দি সো হনিকে তো আঙ্গার জন্য সত তো ভাই নখালাইও এমনি একালা লাগে অন্য তুমি এদের ফকির যাও গদি ও ফকির তো কি গো ভাই না ঠিক আছে ওই যে দিয়ান ওই যে তুই আর নখালাই ভাই আয় যায় না তো ভাই ফকির যাবে দাও না নখালাই ঠিক আছে ভাই আয় যাও যাও আসসালামু আলাইকুম এমনি বোতলে দেন হবো অন্তত ঠিয়া আমাকে তোলা করবো হাসিমুলা ভাই হই রে খেয়ানে আয় আর তুমি বুঝুন ইসমাইল ভাইয়ের কা কল করা করে দিও ও বাস ইসমাইল ভাইয়ের কা কল দিছে এবার তো 20000 উঠিয়া ফেলে টিয়া গিয়ে রিকভারি করে ফেল জানো না করি হ্যাঁ হ্যালো ইসমাইল ভাই আরে 20000 কোটি আবার দিও না আয় তোমার ফাইলে মত দি ফেলাম ডাইরেক্ট আয় দুই টিয়া ভাই দুই দি ফেলাম ভাই কবে বড় দি ফেলানো না দি ভাই দি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে জি ঠিক আছে ভাই টিয়া আছে শুকরিয়া টিয়াই না যাহা মাখা রিকভার করা হইব মারি সাই নলে জগর যাইলে করতে আছে না দিব কেন তোমা কাম সারে দে গিয়া কাইছে কিছু আর গিয়া বাবর কারে হইছাই কাম সাসো আছে না গরম মধ্যে কাম সাসা আয়ো কে হাম আয়ো আসসালামু আলাইকুম সাসা কেন আছো সালাম ভালো আছো কে হাম আসে তো জড়া ও কাই তোমার দলটা সিদিরিয়া কি হওনা হয়ে যাইবা ওই তোমার কাইছিল আছে দে কাইছিল দেখুন না হয়ে 10000 কাইছিল বিচারা ইয়া ওমা তখন জোয়া খেলা এর আইর গুলো ওয়ানে জেট খেলা দে বলে আইর ওমর পড়ি থাকিবা হদে আয় ফসলের হদে নিলা আয় দে গিয়া খেলাই তো দা আন্টিকে বানা দিয়ে নিলা গিয়ে
ওই তার দাদি আদা স্কুলের ব্যাগতে লয় আর স্কুলের টিয়া হসালে রে গিয়া দি ফেলাইলাম স্কুলে দি ফেলাইলাম ইন পায়রা বাইরে হতুন টিয়া দি ফেলাই টিয়া হিনলা দি ফেলাইলাম ন আয় না সসাইতালা দুশ্মনী গরিব দেন আতো তোমার হবার হগা সিয়া নাল্লা হইদি তুমি কাইরে সাজা যায় রে তো ফলাই মরদ বইছে তা 20 করতে স্যার তেল সাফা যায় না তুমি কাইরে সাজা দেরি সাবানি হাজো না না পারবো আবার আসুন দেরি আচ্ছা দাও আচ্ছা যাই আল্লাহ কইবে কেন বলে কইবে আঙ্গলা করে তারা হদিন না হবো তাই বাইবে তো হই হলো কথা হলো হই দিও এ কই তারা খবর ছায়া গছে তো দেখলা দইরে থাকো চাই কামাল স্যার বাবা এদা তো 20000 টাকা লই কেনে বুদিয়া বাহ দিয়ে তত টাকা কেঙ্গরি না লান্দি তার তোয়াই না খবর কো ফজে তো জলে তার কা দেখতে গেল ওই ভাই তুই এটা আসলে কি ভাই তোরে তো দিয়া তো ভাই কামাল স্যার যোগ আছে দিও জি ভাই ইবে ভাই টাকা হদলে আরে মুকে তো 20000 টাকা আছে লই আরে আইতার তো ভাই দুই একদিনে হড়ি গই তোয়াই না ভাই এখন তার কা তোয়াই গিলা মরফা দেখা যায় না ভাই তার কামাল স্যার তো কাজের হদি আরে কামরা আগে না তুমি টাকা উধার দিয়ে দিনি কি টাকা উধার দিদি না মুকে সব বলছে তো ভাই ওয়ালেস বেট কালাই দে আরে তুই রন্ডা তুই এ মতে বলে বাস ভাই হড়ি গিলি দিদি ভাই বেরো তো এটা না হড়ি গিলি দে হ্যাঁ বাজে মই গটি আও তো বলো ইয়াদ আই তোর লাগো চুপচাপ কেন বাস তারি আব্বান ভাই ইতারি ইয়াদ বানি দাদা রসিল আকাম ভালো ঠিয়ান হলো ও ভাই টিয়া দিবা এম ভাই দুই টাকা হতে দিবা দেনি এ তুই দিদি আরে আদিমাস করে রাস পাঁচ দিন আছে কি ভাই দিফালাই মাই টিয়া দিফালাই হামাকে দিফালাই থরে ওই তারলে নেবে বাদে রন্ডা বাদে বাঘরা আর দিয়া আর ওই দিয়ে দি ঠেং খেঙ্গ যাস ফজা হদা গিয়া কালান না হেডা আই তারা তো গেমিন দেখি আর আই হদা এজন লড় দেরে মানে টিয়া বুঝি টিয়া বরি বাজাই না হারা আর মানে ফজা না সাদা ছরে তুই গজত দানে কি খেঙ্গালা ও ভাই গজন দা তো তোর বউ তো আন্ডি লাগিয়ে তো বলে হ্যাঁ তোর বউ আর ইনসাফ দে আন্টি খেঙ্গ যাস আন্টি ভাই তো ফুরাই গিয়ে হেডে তো আন্টি সুয়ালা করে ভাই তো ইন টিয়াইন হড় ভাবি ইনো তো কুড়ে এটা তামাই উদা করে লজে দে বলে হার হো আর না বুঝি ভাই आज যদি ঘর দিতে গেলে আজ ঘর মারা পুরানো আনে মনে ওয়াদা করে রায়া RR Multi Entertainment TV